Hello, maadjong hapon, maadjong hapon. Napabay bagyo di sa inzuha, ari kay taligsik. So nanguha ko og daghang charan. Kamunggay. Kay ako ang butangan og mais. So ang panihapon o gabi kay mais karon nagsalin ko og isa ka mais kay ang butangan og kamunggay. Ako ang asabuan kay arong makahigop ta og sabaw. So magharo sa ta og kamunggay. Nagatimo ko din usa sa palabok. Tiya, lah, grabihag palabok oy, usa ka tapiriwiran ag palabok. Nakadakog palabok kay daghang sobra nga palabok sa office kay nagpa-snack si Ate Cheng. Birthday ni Ate Cheng oy. Maong naay palabok oh. Direk di palabo. Di mo yung ipa-snacks na mo. Di lagi! Tapos di Di mga kamera akong lucky. So, mag-anta o kamunggay. So, ano to, bye? Kaya magluto ta.